बांकुड़ा जिले के छातना ब्लॉक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आवास योजना में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जब एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने स्वेच्छा से आवास योजना के तहत मिलने वाली सुविधा वापस करने का फैसला किया। छातना पंचायत समिति के विद्युत विभाग के एक कर्मचारी सुकुमार चट्टोपाध्याय, जो छातना ब्लॉक के जिड़रा इलाके के दुबड़ा गांव के रहने वाले हैं, ने 2018 की आवास योजना की सूची में अपना नाम पाया था। हालांकि उनके पास पहले से एक 2 मंजिला मकान होने के कारण उन्होंने इस योजना का लाभ लेने से इनकार कर दिया। तृणमूल नेता का कहना है कि जब उन्होंने आवास योजना के लिए आवेदन किया था तब उनके पास कोई पक्का मकान नहीं था, लेकिन अब एक पुजारी होने के नाते उन्होंने अपने 4 भाइयों के साथ मिलकर एक 2 मंजिला मकान बना लिया है। इसलिए वह चाहते हैं कि यह सुविधा किसी गरीब और योग्य व्यक्ति को मिल सके। सुकुमार बाबू के इस निर्णय की छातना ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने सराहना की है। छातना ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष स्वप्न मंडल ने कहा कि सुकुमार बाबू तृणमूल कांग्रेस के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भाजपा बार बार आवास योजना को लेकर तृणमूल पर आरोप लगाती है, लेकिन सुकुमार बाबू का मामला इस दावे को गलत साबित करता है। दूसरी ओर भाजपा ने इस मामले को लेकर तृणमूल नेता पर निशाना साधा है। बांकुड़ा जिले के भाजपा अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल ने कहा, तृणमूल नेता ने ऐसा क्या किया कि वह विद्युत कर्मचारी बनकर मकान वापस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम लोग समझ रहे हैं कि तृणमूल के नेता कितने भ्रष्ट हैं। দেখুন, যেভাবে সাধারণ মানুষ একেবারেই অসহায় মানুষ আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি। আপনার কয়েকদিন আগে এই ছাতনা এলাকায় বর্ষার সময় দেখা গেল বাড়ি পড়ে একজন বৃদ্ধা মারা গেল। সেরকমই এখন দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দুস্থ মানুষ, গরিব মানুষ, তাদের ছাদ নেই, তাদের এই শীতে দুরবস্থায় দিন কাটাতে হচ্ছে। আর তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার নামে বাড়ি আসছে। আর এই ঘটনা একটা নয়, একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে, সারা বাঁকুড়া জেলা জুড়ে তৃণমূলের একাধিক নেতার নামে বাড়ি। তো এই বাড়ি আসার পর সুকুমার বাবু বলছেন যে তিনি নাকি সততার প্রতীক, তিনি সেই বাড়ি নিতে চাইছেন না, তিনি সেই বাড়ি প্রত্যাখ্যান করতে চাইছেন। তো 4 বছর আগে তিনি বাড়ির জন্য আবেদন করলেন, আর আজকে 4 বছর পর কী এমন ঘটনা ঘটে গেল যেখানে তার এত বড় বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ হয়ে এত তিনি বিত্তবান হয়ে গেলেন, নিজে বাড়ি বানিয়ে নিলেন, আবার তিনি অন্যদের। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अवैध टोटो व टोटो चालकों के खिलाफ ऑटो चालकों का आंदोलन। इस दिन ऑटो चालकों ने दुर्गापुर के डीवीसी चौराहे से महाकुमा शासक कार्यालय तक जुलूस निकाला। इसके बाद ऑटो चालक अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। दरअसल ऑटो चालकों का दावा है कि ऑटो स्टैंड के बगल में अवैध रूप से टोटो स्टैंड बनाया जा रहा है। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दिन ऑटो चालकों के 5 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपमंडलाधीश के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया, तो ऑटो चालकों ने आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। প্রদর্শন করার কারণ হচ্ছে আমাদের বৈধ অটো রুট এবং অটো স্ট্যান্ড, সেখান থেকে বিগত বহু বছর ধরে অবৈধ টোটো চলছে। প্রত্যেকটা বৈধ অটো স্ট্যান্ডের পাশে অবৈধ টোটো স্ট্যান্ড হয়ে গেছে এবং আমাদের রুটের উপরে টোটোগুলো চলছে, প্যাসেঞ্জার তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা বারবার প্রশাসনের কাছে জানাচ্ছি, পুলিশের কাছে জানাচ্ছি, এর কোনো অ্যাকশন হচ্ছে। তাই আমাদের সরকারের কাছে দাবি যে আমরা গভর্নমেন্টের সমস্ত রেভিনিউ দিচ্ছি এবং গভর্নমেন্টের যত সম্ভব নিয়ম আমরা মেনে চলছি, তা সত্ত্বেও যে বারবার অবৈধ টোটোর বিরুদ্ধে আমরা বলছি কেন কোনো অ্যাকশন হচ্ছে। মিনিবাস থেকে যখনই কমপ্লেন হচ্ছে তারা প্রশাসন নামছে মাঠে, নেমে আমাদের অটোওয়ালাদের ধরে 5,000 10,000 টাকা করে ফাইন দিচ্ছে, যেটা গভর্নমেন্টের রুলসে আছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে টোটোকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তাকে ধরে খুব বড় 2 ঘন্টা রাখা হচ্ছে, ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এই দ্বিচারিত মনোভাব কেন প্রশাসন? কারণ ও হচ্ছে 3 হুইলার, একটা 3 হুইলার আমাকে অটো যদি চালাতে হয়, আমার 4 চাকা লাইসেন্স থাকে, তাহলে গভর্নমেন্ট আমাকে ফাইন করছে, কারণ 3 হুইলার লাইসেন্স নাই। আর এখনও মোচে রেখা উঠে নাই, সেরকম ছেলে টোটো নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যার লাইসেন্স ইন্স্যুরেন্স কিছুই নেই, তার বিরুদ্ধে প্রশাসনের কিছু পদক্ষেপ নেই। এর আমরা বিরোধিতা করছি। এই দাবি নিয়ে আপনারা আজকে এই দাবি নিয়ে এবং আরেকটা দাবি হচ্ছে আমাদের অনেক দিন ধরে 250টা অটো আছে, যা রুট পারমিট পাচ্ছি না,
যখন অবিভক্ত বর্ধমান ছিল তখন সেগুলো অফার লেটার দিয়েছিল, সেখানেও আমরা গিয়েছিলাম পারমিটের জন্য বারবার। তারপরে এখন আসানসোলে এসেছে, এখানেও আমরা বারবার যাচ্ছি, আমাদের পারমিট দেওয়া হচ্ছে না এবং গাড়িগুলো প্রত্যেক বছর কিন্তু কাগজ করে যাচ্ছে, গভর্নমেন্টকে রেভিনিউ দিয়ে যাচ্ছে এবং যখনই ফিটনেস করতে যাচ্ছে তখনই আরটি ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন অফিসার চেঞ্জ হচ্ছে, তিনি নতুন নতুন নিয়ম করছে এবং একটা আনলিগাল অ্যামাউন্ট অনেকজন আছে তারা বলছে। এই দাবি যদি আপনাদের না মানে তাহলে আগামী আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন যাব। দেখুন আজকে আমরা কয়েক ঘন্টার জন্য আমরা সার্ভিস বন্ধ করে রাস্তায় নিয়েছি, এরপরে যদি আমাদের দাবি না মানা হয় তাহলে আমরা সেটা দীর্ঘক্ষণের জন্য সমস্ত অটোকে নিয়ে আমরা আজকে শান্তিপূর্ণ, মানুষের জন্য অসুবিধা না হয় সেই জন্য শান্তিপূর্ণ আমরা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटी बच्ची जो अभी मात्र 1 साल 10 महीने की है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी उसकी याददाश्त कमाल की है, ऐसा उसके माता पिता का दावा है। इतना ही नहीं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी बच्ची की याददाश्त का लोहा मान लिया है। महज 1 साल 10 महीने की उम्र में ही उसने कई चीज़ें याद कर ली। विभिन्न देशों की राजधानियों के नाम, विभिन्न जानवरों और ध्वनियों के नाम, विश्व प्रसिद्ध लोगों के नाम बता सकती है। उसकी ऐसी प्रतिभा का सम्मान भी मिला है। नन्ही सैंद्री चट्टराज का नाम इस साल के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। माता पिता अपनी बेटी की इस सफलता से खुश है। पुराने मालदा ब्लॉक के शाहपुर इलाके के बागानपाड़ा इलाके में सैंद्री का घर है। पिता संदीपन चट्टराज पेशे से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। माँ पायल भादुड़ी पेशे से सरकारी स्वास्थ्य कर्मी है। हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने एक राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज आयोजित की गई थी। सैंद्री ने 25 अक्टूबर को ऑनलाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में उनसे 7 तरह के सवाल पूछे गए। इनमें अलग अलग देशों की राजधानियों के नाम, अलग अलग जानवरों के नाम और उनकी आवाज़ें, तस्वीरें देखकर मशहूर लोगों के नाम और दुनिया की 3 मशहूर कंपनियों के मालिकों के नाम आदि शामिल थे। सैंद्री लगभग हर एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। पिछले महीने संदीपन बाबू को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सूचित किया गया था कि उनकी बेटी प्रतियोगिता में सफल रही है। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया है। सैंद्री को पार्सल के माध्यम से अपना पुरस्कार पहले ही मिल चुका है। माँ पायल भादुड़ी ने कहा, लड़की से पहले 5 चीज़ों के नाम बताने को कहा गया और उसने हर सवाल का सही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें कुरियर सेवा के माध्यम से अपना पदक, प्रमाण पत्र और उपहार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। এটা কি গো? হ্যাঁ ওখানে বলো কাকে ওরকে বলে দাও। হ্যাঁ এটা কে? দেখো দেখো কে এটা? দেখো কে এটা কে? হ্যাঁ নেতাজি। এটা কে? এটাকে বলে দাও, এটা কে? পেলে। এটা কে? এটা কে? এটা হ্যাঁ এটা কে বাবা? এটা কে দেখো তো? এটা কে? কে এটা? হ্যাঁ নাম কি? নাম কি বলো বাবা? বলো বলে দাও। আমাদের দেশের নাম কি? আচ্ছা আমাদের দেশের রাজধানীর নাম কি? দিল্লি। আর বাংলাদেশের রাজধানী কি? আচ্ছা বাংলাদেশের রাজধানী কি? আর মাসি দেখ বাংলাদেশের রাজধানী কি বলো? হ্যাঁ। আর চীনের রাজধানী কি? হ্যাঁ। আমার মেয়ের নাম সৈন্দ্রী চট্টরাজ। ওর বয়স 1 বছর 11 মাস। আমি প্রথমে ওকে খেলার ছলে শেখাতাম, মোবাইলে ছবি দেখিয়ে, বিভিন্ন বইয়ে ছবি দেখিয়ে শেখাতাম যে মানুষজন চিনতে পারছে কিনা। তারপর দেখছি ওগুলো পারছে, খুব তাড়াতাড়ি ধরে নিচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে দেশের রাজধানী, রাষ্ট্রপ্রধানের নাম, বিভিন্ন কোম্পানি ওনারের নাম, পশু পাখি, বিভিন্ন ধরনের ছোটো ছোটো কবিতা, এগুলো আমি ওকে আস্তে আস্তে শেখাতে লাগলাম। তো দেখি খুব তাড়াতাড়ি শিখে ধরে নেয়। তো আমি খেলার ছলে শেখাতাম। তো আমি মাঝে মাঝে 1-2 ছবি ইউটিউব ফেসবুকে দিয়েছি। সেখান থেকে আমার একটা দাদা দেখেছে, দেখে বলেছে তোর মেয়ে তো এগুলো পারছে, তো তুই ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে অ্যাপ্লাই কেন করছিস না? আমি বললাম যে আমি তো নিয়মটা জানি না। তখন দাদা আমাকে বললো, সেই অনুযায়ী আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম। আমি জানতামও না যে ও এরকম এত হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে আরও ভালো, আরও বেশি এত দূর চলে যাবে। ওকে খেলার ছলে শেখানো সম্পূর্ণ কিছু। আজকালকার যুগে বাচ্চারা যে সময়
কথা বলতে শিখেছে সময় ও এতটা ভালো শিখে গেছে, আমার কাছে ওটা গর্বের ব্যাপার। আমি এখন আমরা তো ভাবতেই পারিনি ওকে, আমরা বাড়িতে ওর মা বাবা দুজনেই চলে যায় আর আমার কাছেই বেশি থাকে। আমার কাছ থেকেই যা কিছু হয়তো একটু শিখে, ওর বাবা যেগুলো শেখায় সেগুলো আমি একটু দুই একবার বলি, সেগুলো সব স্মরণ শক্তিটা ভীষণ ওর। এটা থেকে বুঝতে পারছি যে ও হয়তো একটা কিছু হতে পারে, এরকম মনোভাব আমাদের। হ্যাঁ, কিন্তু ভাবতে পারিনি যে এইভাবে ও ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডের নাম উঠে যাবে ওর। আমি তো ঠাকুমা হিসাবে তো খুবই গর্বিত যে আমার নাতনি এইভাবে এত বড় একটা পেয়েছে। হ্যাঁ, ঠাকুমা হিসাবে খুবই গর্বিত আমি। বাচ্চাদেরকে এটাই বলবো যে তোমরা যেগুলো শিখবে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে যখন ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जलपाईगुड़ी के फुलबाड़ी में भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट है। बांग्लादेश के सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक है। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच काफी तनाव है, इसलिए BSF के द्वारा उत्तरी बंगाल के इस सीमा पर युद्धकालीन स्तर पर निगरानी की जा रही है। बांग्लादेश में अशांति की चिंगारी दूसरी तरफ न फैले, इसके लिए BSF सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट पर है। अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सीमा रक्षक सक्रिय है। फुलबाड़ी सीमा क्षेत्र में कड़ी निगरानी जारी है। हालांकि बांग्लादेश के भीतर अशांति का असर अभी इस सीमा क्षेत्र पर नहीं पड़ा है। फुलबाड़ी सीमा ICP के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान अभी भी सामान्य है। भूटान और नेपाल से पत्थरों से लदी डंपर लॉरियां बिना रोक टोक बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। बांग्लादेश से भी गाड़ियां आ रही है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। आज भी भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में माल से लदी लॉरियां सामान्य रूप से यात्रा करती देखी जा सकती है। सिलीगुड़ी के फुलबाड़ी सीमा क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति है, लेकिन इलाके के कारोबारी परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश के भीतर विभिन्न मुद्दों पर अशांति के कारण दूसरी तरफ से लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया है। दूसरे सीमावर्ती इलाकों के लोग भी चिंतित है। हालांकि दोनों देशों की सीमा सुरक्षा के प्रभारी सैनिक के बीच बातचीत से इस बात का संकेत मिलता है कि सीमा क्षेत्र में अशांति का कोई संकेत नहीं है। ऐसी तस्वीर भी कैद हुई है जिसमें BSF और BGB सीमा पर सामान्य मूड में बात कर रहे हैं। सीमा क्षेत्र के व्यापारियों का दावा है कि एक समय में प्रतिदिन लगभग 60 से 70 वाहन बांग्लादेश से इस सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करते थे। नतीजा यह हुआ कि कारोबार अच्छा रहा, लेकिन धर्मगुरु चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में फिर से उथल पुथल मच गया, जिसके कारण कई लोग बांग्लादेश से भारत लौट रहे हैं, जिनमें सिलीगुड़ी के निवासी भी शामिल हैं। আমরা ইন্ডিয়ান সিটিজেন, বাংলাদেশে ঘুরতে গিয়েছিলাম রিলেটিভের বাড়িতে, ওখান থেকে এলাম, এখন মানে আমাদের দেশে ইন্ডিয়া ফিরে যাচ্ছি। ইন্ডিয়ার কোথাকার বাসিন্দা আপনি? আমি শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি। হ্যাঁ। কবে গিয়েছিলেন? গিয়েছিলাম 20 তারিখে। 20 তারিখে। কি পরিস্থিতি রয়েছে ওখানকার? আমাদের তো কোনো অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি, সব ওকে। সেরকম কি কোনো রকম এই যে ধর্মগুরু প্রচারক যিনি রয়েছেন অ্যারেস্ট হয়েছেন, ইসকনকে নিয়ে যে সমস্যাটা, তার প্রভাব কি কিছুটা না না পড়েছে? আমাদের কিছু মনে হয়নি। কোনো ওকে সেরকম ওকে অভিজ্ঞতা? না, কোনো অভিজ্ঞতা নেই, আমাদের সব ওকে মনে হয়েছে। আপনার নামটা? নামটা দরকার কি? ওখানে ঢাকায় তো কিছু নাই এরকম, গ্রামে আছে অল্প কিছু শুনতেছি, আমি তো দেখি নাই। যে মানুষগুলা বলে ওটাই আমি শুনি, আর ভিডিও ভাইরাল ভিডিওগুলো দেখি আমি। আমাদের এখানটায় আমাদের ইন্ডিয়ান পাথর চলছে না, ইন্ডিয়ান পাথরটা আমাদের ভাঙলে পরে ডাস্ট বেশি চলে আসে। হ্যাঁ, ভুটানের গাড়িটার ভুটানের পাথরটা নাকি ডাস্ট কম আসে। হ্যাঁ, এখানে কি এখন তাহলে কি কোন দেশের গাড়ি যাচ্ছে মূলত? এখন ভুটান থেকে আমাদের ভারতে হয়ে এখন ফুলবাড়ি বর্ডার হয়ে ইয়েতে যাচ্ছে, বাংলাদেশে যাচ্ছে। নেপাল আর ভুটানের গাড়ি যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকেও গাড়ি আসতেছে, কিন্তু আমাদের যেই পাথরটা যাচ্ছিল আর কি টুকিটাকি করে, সেটা কিন্তু আমাদের ট্রাক ওনার এসেছে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लॉरी में खाली ड्रमों से की आड़ में गायों की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली खबर पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर इससे पर्दा उठाया है। मालूम हो कि जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज थाने की पुलिस को सोमवार देर रात सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग
संख्या 31 से होकर एक लोरी जा रही है। बिहार से असम की ओर जा रही लोरी से गायों की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने फाटापुकुर टोल प्लाजा के पास जाल बिछाया और गाड़ियों की जांच शुरू की। फिर आज सुबह एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी के दौरान खाली ड्रम के नीचे से 13 गाय बरामद हुए। गायों को काफ़ी अमानवीय तरीके से रखा गया था। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। अमानवीय तरीके से गायों को गाड़ी में ठूस कर तस्करी की जा रही थी। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पूरे गिरोह को पकड़ने का प्रयास कर रही है। সামনে টোলের সামনে একটা পুলিশ একটা গাড়ি ধরলো আসাম নাম্বারের। গাড়িটা দেখলে উপরে ড্রাম ছিল আর ড্রামের নিচে একটা লেয়ার দেওয়া ছিল, ওখানে অনেকগুলো গরু আছে। গরু মোটামুটি 30-40টা গরু হবে। সে গরু ধরলো পুলিশ, গরু ধরলো রাজগুন থানার পুলিশ। এই জায়গাটার নাম ফাটাপুকুর পানিকোয়ারি টোল। আপনার নাম? বাবলু মোহাম্মদ। শহীদুল ইসলাম। কেমন ধরছে? ধরছে গরু লোড করছিল। গরু লোড করছিল? কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? আর বিহারের থেকে লোড করছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? গুয়াহাটির ওইদিকে। গুয়াহাটির ওইদিকে? হ্যাঁ। বিহারের থেকে বিহারের কোথা থেকে? ওইটার জায়গাটা আমি বলতে পারলাম না। হ্যাঁ। কার গরু এটা? এটা রফিকুল নাকি নাম আছিল। রফিকুল? হ্যাঁ। কোথায় বাড়ি? বাড়ি আমি বলতে পারি না। কতদিন থেকে এভাবে নিয়ে আসছে? এটা আমি ফার্স্ট ট্রিপ স্যার। সঙ্গে ড্রাইভার ছিল, ড্রাইভার তো পালাইলো। ড্রাইভার পালাইছে। এখন কি তুমি কি ড্রাইভার না? ড্রাইভার আমি এই এর লগে ঘুরতে আইছিলাম স্যার। তোমার বাড়ি কোথায়? বাড়ি গোয়ালপাড়া। গোয়ালপাড়া বলতে? डिस्ट्रिक्ट गोवालपाड़ा। डिस्ट्रिक्ट गोवालपाड़ा? हाँ। गांव का नाम पासिंगपाड़ा। पासिंगपाड़ा এটা বিহার না আসাম? আসাম। আসামে? হ্যাঁ। তো এইভাবে যে গরু নিয়ে যাচ্ছে, কতগুলো গরু আছে? গরু মোটামুটি 14-15টার বগলে আছে। হ্যাঁ, এইরকম আইডিয়া। আমি ঘুমাইছিলাম। ঘুমাইছিলাম? হ্যাঁ। কোথায় ধরছে? এই কি জায়গার নাম কয় এটা? হ্যাঁ, ফাটাপুলু টোল প্লাজা। এখানে ধরছে? এ থানার। হ্যাঁ। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजारों में आलू की बढ़ती कीमतों को देखकर राज्य सरकार की तरफ से सुफल बांग्ला के स्टॉल लगाए गए हैं। आसनसोल में भी यह स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर लोग आलू की खरीदारी कर रहे हैं। यहां पर आलू की कीमत 25 रुपये किलो रखी गई है और लोग यहां पर आकर आलू खरीद रहे हैं। खुले बाज़ार में आलू की कीमत 32 रुपये से लेकर 40 रुपये तक है और यहाँ पर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उन्हें आलू दिया जा रहा है, जिससे खरीदार बेहद खुश है। इनका कहना है कि सुफल बांग्ला स्टॉल से 40 रुपये के बजाय 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू मिलने से उन्हें काफ़ी सहूलियत हो रही है। যে আলুর দাম যে এখন বিশাল দাম, 35 টাকা 32 টাকা করে কিলো, যে এখন রাজ্য সরকার দিয়ে 25 টাকা করে কিলো দিচ্ছে, আপনাদের কতটা সুবিধা হচ্ছে? অনেকটাই সুবিধা হচ্ছে। যা এখনকার যে রেট তার মধ্যে থেকে একটু বেশি হচ্ছে, মানে কম হচ্ছে, অনেকটাই কম হচ্ছে। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন বাজারেও কিন্তু মানে পুলিশের তরফ থেকে বলুন, এক্সপোর্টসের ডিপার্টমেন্ট থেকে বলুন, হানা মারছে যাতে কোনোরকমভাবে আলুর দাম না বাড়াতে পারে। তো বাজারের তুলনায় যে এই কম দাম পাচ্ছেন, কতটা আপনারা মানে যে এখন বাজারের তুলনায়? বাজারের তুলনায় অনেকটাই কম হচ্ছে, অনেকটাই কম হচ্ছে। বাজারে এখন যা যেরকম দাম চলছে আমরা ঠিকভাবে কিনতে পারছি না, আমার অনেকটাই কম হচ্ছে। তো কত টাকা করে আপনারা পেলেন এখানে? এই 25 টাকা করে, 25 টাকা করে পড়লাম। এখন প্রায় 40-এর কাছাকাছি হয়ে গেছে, 29 টাকা করে চলছে, 39 টাকা করে। আপনার নাম? আমার নাম অপূর্ণা পাল। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुकांतो दास के नेतृत्व में आज कांग्रेस की तरफ से कुल्टी बोरो कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया।
इनका कहना है कि ऐसे तो पूरे कुल्टी इलाके में ही विभिन्न जगहों पर रास्तों की हालत बेहद खराब है, लेकिन दीपक तले अंधेरा की तरह बोरो कार्यालय के सामने भी रास्ते की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि अक्सर यहाँ पर दुर्घटनाएं घटती रहती है। उन्होंने कहा कि यह रास्ता बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। यह विष्णु विहार का इलाका है और यहाँ पर कई स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान हैं। बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना इस रास्ते से होता है, लेकिन इस रास्ते की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि अक्सर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। প্রথমে বন্ধু তোমাদের বলি, এটা কর্মসূচি নয়, এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যে দায়িত্বটা তৃণমূল সরকার পালন করছে না, সেই দায়িত্বটা আমরা বিরোধীরা বিপক্ষে থেকে পালন করার চেষ্টা করছি এবং আজকের যে সরকার যে বসে রয়েছেন গদিতে তাকে জাগানোর চেষ্টা করছি। আমাদের দায়িত্বটা কি দাঁড়াচ্ছে, আজকে কুলটির বিভিন্ন জায়গায় বেহাল রাস্তা, ড্রেনেজ সিস্টেমের অবস্থা খারাপ হয়ে আছে, বাড়িঘর পাচ্ছে না। তার মধ্যে আমাদের কুলটির যে বড় অফিস, তিনখানা বড় অফিস 8, 9, 10, যেটা আমাদের নিয়ামতপুরে আপনার 61 নম্বর ওয়ার্ডে বর্তমানে স্থিত। এবার এই সামনেরই দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বলে না প্রদীপের তলায় অন্ধকার থাকে, তো সেই রকমই বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে যেখানে বড় অফিস আছে, তিনটে বড় অফিস, তার পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তা যেটা খুব এসেন্সিয়াল এবং মানে ইম্পর্টেন্ট রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে এখান থেকে থানা ফাঁড়ি যাওয়া যায়, স্কুল আছে, পোস্ট অফিস আছে, স্টেশন যাওয়ার রাস্তা, সেই রাস্তাটা দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় রয়েছে, একদম বেহাল অবস্থায়। আপনারা নিজেরাই দেখতে পারবেন যে এখান থেকে যদি মানে একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে যদি পেশেন্ট নিয়ে যেতে হয়, তার জন্য মানুষকে অনেক ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়। এখান থেকে বাচ্চারা স্কুলে যায় সাইকেলে করে বা গার্জেন ছাড়তে যায়, এত বড় বড় বোল্ডার দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সময় বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তো আমরা চাই যে দীর্ঘ কয়েক বছরের অবসান ঘটিয়ে সরকারের কানে আমরা আওয়াজ দিয়ে মানে ওনাকে তুলতে চাই যে আপনারা জাগুন, না ঘুমিয়ে এই রাস্তাটা তৈরি করুন, একটা এসেন্সিয়াল ইম্পর্টেন্ট রাস্তা যেখান থেকে মানুষ পারাপার হতে চায়। এবং এই জায়গাটা বিষ্ণুবিহার এলাকা, এটার মধ্যে এটা একটা ভালো এলাকা আছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बैंकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई एक महत्वपूर्ण बैठक। आज जामुड़िया थाना क्षेत्रों के अधीन आने वाले सभी बैंकों को लेकर इन सभी बैंकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जामुड़िया थाना की ओर से थाना के सभागार एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर SCP सेंट्रल 2 विमान कुमार मिर्धा, CI सुशांतो चैटर्जी, जामुड़िया थाना प्रभारी सोमेंद्र नाथ ठाकुर, मेजो बाबू S भट्टाचार्य, SI सेकत धीवर के अलावे जामुड़िया थाना क्षेत्रों के सभी बैंक अधिकारीगण इस बैठक में मौजूद थे। इस मौके पर ACP सेंट्रल 2 विमान कुमार मिर्धा ने कहा कि जामुड़िया थाना क्षेत्र में कुल 3 फाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर कुल 21 सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस के साथ साथ बैंकों की भी है। सभी बैंकों अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि आप लोग भी पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ निजी सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति करें ताकि बैंकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा CCTV कैमरों की निरंतर निगरानी रखने का भी पूरा प्रयास करें। बैंकों की जब छुट्टियां हो इसकी सूचना पहले ही थाना को सूचित करें। অ্যাকচুয়ালি এটা এখন খুব পিক টাইম, আমরা সব ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদেরকে পাই পিক টাইম। আমি ওসিকে বলছিলাম যে এমন একটা টাইম চুজ করার জন্য যাতে আমরা অ্যাটলিস্ট ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হোক বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হোক বা রিপ্রেজেন্টেটিভ সবাইকে পাই। তো প্র্যাকটিক্যালি সেইভাবে আপনারা 10 to এখানে অলমোস্ট পাবলিক সেক্টর ব্যাংক, প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক বোথ এসছে। সিকিউরিটি মেজার্সের ব্যাপারে তো বড় সবটা ডিসকাস করলেনি, আমি আরেকটু অ্যাড করব, সেটা হচ্ছে প্রথমেই আমরা যেটা ডিসকাস করলাম যে ম্যাক্সিমাম যতগুলো ব্যাংক এসছে আমাদের এই জামুড়িয়া থানার জুরিডিকশনে, আপনাদের অনেকে জানা নেই, আমাদের লিস্টেড 21 ব্যাংক, পাবলিক সেক্টর এবং প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক মিলিয়ে 21 ব্যাংক রেজিস্টার্ড আছে। তো ম্যাক্সিমাম জায়গাতে কিন্তু সিকিউরিটি নেই, একটা কি দুটো আমি শুনতে পেলাম। তো আপনাদের তো ব্যাংকে একটা
মনে হয় নিজস্ব কন্টিজেন্সি থাকে। তো একটু আলোচনা করা, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং আপনাদের হায়ারার্কিতে যে সমস্ত সুপিরিয়ার লেভেল আছে একটু কথাবার্তা বলা। অনেক প্রাইভেট এজেন্সি আমি দেখেছি, আমরা যখন হাওড়াতে চাকরি করতাম তো ক্যালকাটা বেস্ট কাছাকাছি, তো অনেকে কিন্তু প্রাইভেট এজেন্সি থেকে অনেক সিকিউরিটি গার্ড রাখতেন, দুটো না হোক অ্যাটলিস্ট উনি বললেন একজন রেখেছেন। তো এরকম কিন্তু রাখা দরকার, দুটো না হোক অ্যাটলিস্ট একজন সিকিউরিটি গার্ড খুব দরকার। পুলিশের আগে जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बांकुड़ा जिले के खातरा रानी बांध राज्य सड़क पर एक व्यक्तिगत जमीन होने का दावा करते हुए एक परिवार द्वारा रास्ते के बीच में बाधा डालने के कारण पथश्री परियोजना के तहत चल रहा सड़क निर्माण कार्य बाधित हो गया है। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे तक राज्य सड़क को जाम कर दिया। बांकुड़ा के रानी बांध ब्लॉक के खातरा रानी बांध राज्य सड़क से बामनीसिनी पहाड़ तक 1 किलोमीटर लंबी सड़क लंबे समय में खराब स्थिति में है, जिसके कारण बामनीसिनी पहाड़ के पास स्थित भुड़कुड़ा गांव के निवासियों को काफी परेशानी हो रही थी। प्रशासन में बार बार अनुरोध करने के बाद हाल ही में पथश्री परियोजना के तहत इस सड़क को पक्का करने का काम शुरू हुआ था। इस पर 52,69,706 रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन जब सड़क निर्माण का काम आधे रास्ते पर था तब अचानक एक स्थानीय परिवार ने दावा किया कि यह सड़क उनकी निजी जमीन पर बनाई जा रही है और उन्होंने काम रुकवा दिया। इस पर भुड़कुड़ा गांव के लगभग 100 परिवारों ने गुस्सा व्यक्त किया। आज सुबह 7 बजे भुड़कुड़ा मोड़ पर खातरा रानी बांध राज्य सड़क को जाम करके ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण इस राज्य सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार स्थानीय राजा काटा ग्राम पंचायत द्वारा मुरम बिछाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार स्थानीय राजा काटा ग्राम पंचायत द्वारा मुरम बिछाया गया था। उस समय इस परिवार ने कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन जैसे ही सड़क को पक्का करने का काम शुरू हुआ इस परिवार ने जानबूझकर काम रोक दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क निर्माण का काम फिर से शुरू नहीं हुआ तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। কেন কেন আপনারা পথ অবরোধ কেন করছেন? মানে কি হয়েছে, রাস্তাটা কি হয়েছে? রাস্তা হয়েছে বিশ্বনাথ, ধীরেন, শ্রীকান্ত প্রশান্ত, সুশান্ত প্রশান্তরা ওরা এই যে অবরোধ ইহা করছে, বাধা দিচ্ছে তার জন্য এই কাজ বন্ধ আছে। মানে ওনারা কেন বাধা দিচ্ছেন? কেন বাধা দিচ্ছেন? হইতে দিব না রাস্তাটা, আমাদের 3-4 বার জন্য আমাদের রাস্তার জন্য মানে কোথা থেকে কোথা রাস্তাটা? এই রাস্তা থেকে ভুড়কুড়া পাহাড় পর্যন্ত মেন রাস্তা থেকে। হ্যাঁ, কত কিলোমিটার হবে? 1 কিলোমিটার। এটা কি পাকা হচ্ছে? হ্যাঁ, পাকা হওয়ার জন্য আগে মুরাম ফেলানো হয়েছিল, তখন বাধা দেয়নি। তো ওদের একটা মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে, মানে আধার কাস্টের ছেলের সঙ্গে, মোহনকর। তো ওর আদতে ওরা বলছে যে না আমরা এখন করতে দেবো না রাস্তাটা করতে দেবো না। হ্যাঁ, আর এখানে সব আমাদের আদিবাসীদের গ্রাম। দিয়ে আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি রাস্তা হোক। এই রাস্তার কি কাজ চলছে? কাজ চলছে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्कॉन सन्यासी चिन्मय कृष्णदास के वकील पर बांग्लादेश सरकार के हमले के विरोध में वकील सड़कों पर उतर आए। दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट के वकीलों ने शहर के केंद्र भर में यह विरोध मार्च निकाला। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो वे बड़े आंदोलन की राह पर चलेंगे। दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट के वकील तुषार गुप्ता ने कहा, सरकार जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है वह बिल्कुल क्रूर है, वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस्कॉन सन्यासी चिन्मय कृष्णदास के वकील पर भी हमला किया गया है, लिंचिंग की धमकियां भी दी जा रही है। यह बिल्कुल घृणित है। हमारा आंदोलन इन घटनाओं के खिलाफ चल रहा है। অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের উপরে যে অত্যাচার, যে ঘৃণ্য আক্রমণ চালাচ্ছে, যেখানে মহিলারা পর্যন্ত নিরাপদ নয়, তদুপরি চিন্ময় প্রভুর যে আইনজীবী তারা ওপেনলি ডিক্লেয়ার করেছেন যে যদি কেউ ওকালাতনামা জমা দেন চিন্ময় প্রভুর হয়ে তাহলে তাকে গণপিটুনি দেওয়া হবে।
একটা সভ্য সরকার, গণতান্ত্রিক চিন্তা সম্পন্ন সরকার এই কথা মানতে পারে না। কিন্তু তাহলে আজকে ওই আইনজীবী বা আইনজীবীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থা নিতে পারত, কিন্তু তারা নেননি। আমাদেরকে পথে নামতে হলো এই কারণেই, একজন আইনজীবী হিসাবে আইনজীবীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। এবং আমরা মনে করি এটা সব দেশেই স্বীকৃত, যে কোনো আসামির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে এবং সেই অধিকারকে একদম কাশবকে আমাদের আইনজীবী দেয়া হয়ে 5 বছর ধরে আমরা তাকে পুষেছি। আমরা তো এরকম করিনি। কাজে ভারতবর্ষে যে গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা রয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশে, তার ছিটে ফোটাও দেখা যাচ্ছে না। এটা কি মানে সরকার কট্টরপন্থী আর মৌলবাদীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে বলবো না? অবশ্যই সরকার যদি মৌলবাদীদের প্রশ্রয় না দিতেন তাহলে আজকে বাংলাদেশে এই অবস্থা হতো না। ওখানে মহিলারা পর্যন্ত আজকে নিরাপদে নেই। ইভেন কালকে যেটা দেখলাম যে ওখানে ইসকন থেকে বলা হয়েছে জলের তিলক নেন, অর্থাৎ একটা সম্প্রদায় সনাতনী, এইটা চিহ্নিত হওয়া ওখানে নাকি ভীষণ বিপজ্জনক। কালকে আমি দেখলাম যে ইসকনের একজন প্রভু বলছেন যে আপনারা জলের তিলক নেন, যাদের মাথা ন্যাড়া করা আছে আপনারা মাথায় টুপি বা গামছা দেন, যাতে আপনাদেরকে আইডেন্টিফাই করা যায়। আপনাদের প্রতিবাদটা দুর্গাপুরের রাস্তা থেকে কি সেই আওয়াজটাকে বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছাবে? আশা করি আপনাদের মাধ্যমেই পৌঁছাবে। আজকে গণমাধ্যম অত্যন্ত জাগ্রত এবং পঞ্চম স্তম্ভ হিসাবে আপনাদের ভূমিকাকে অস্বীকার তো আমরা করতে পারি না। আপনাদের মধ্য দিয়েই সারা পৃথিবীতেই আমাদের এই কণ্ঠ পৌঁছে। আপনার নাম? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं की वजह से लोग सड़कों पर निकलने से पहले दहशत में रहते हैं। कल रात आसनसोल के ऊषाग्राम इलाके में स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस द्वारा एक टोटो चालक को बुरी तरह घायल कर दिया गया। घटना के बारे में जानकारी मिली है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस में एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे टोटो चालक बादल पासवान पूरी तरह से घायल हो गया। वह ऊषाग्राम के न्यू घुसिक इलाके के रहने वाले हैं। जमुना आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि उनका एक पैर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी पसर गई। उन्होंने बताया कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें बेहद लापरवाही से चलती है, जिस वजह से अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। घटना की जानकारी साउथ थाना और साउथ ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लोगों का कहना है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस इसी तरह से चलती है, जिससे अक्सर इस हादसे होते रहते हैं। অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে আসানসোলে, কি বলবেন? দিনের পর দিন আসানসোলের যে ট্রাফিক ব্যবস্থার যে একটা মানে দিনের পর দিন যে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে সেটা আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। এখানে রাস্তা দিয়ে যে আজকে যে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেভাবে গাফিলতি দেখা যাচ্ছে, যেভাবে উদ্যত হয়ে দেখুন বাসের ড্রাইভার পালিয়ে গেছে মেরে পরে, যেভাবে যে মানে যেভাবে উদ্যত্ত নিয়ে যে গাড়ি চালাচ্ছে এবং গাড়ির যে রেখারেখি চলছে না, সেটাকে ট্রাফিক ব্যবস্থাকে একটু দেখা হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম অভিজিৎ রায়, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সম্পাদক। SBSTC बस जो ड्राइवर है क्या नशा किया हुआ था कि नहीं किया था ये तो पता नहीं, लेकिन ये लोग हमेशा बदतमीजी करके गाड़ी चलाता है। अभी एक ऑटो ड्राइवर का पूरा पैर उसका ले लिया है। वो कमाता खाता घर में एक ही इंसान एक ही बेटा है, वो क्या करेगा? ये लोग थोड़ा सा ड्राइव सेव करके चलाएगा तो घर किसी का बच जाएगा उजाड़ने से। वो यही पे ऊषाग्राम 39 नंबर वार्ड का हम लोग का है। क्या कर रहा था? वो ऑटो चला रहा था, ये बस वाला बदतमीजी से चाल के कुछ ऑटो बाइक, ये बस वाला SBSTC कुछ समझता ही नहीं है। वो ड्राइवर वो पूरा मार, ये बाएं तरफ से मार के उसका ऊपर में पूरा पीछा चक्कर घसीट के लेके चला गया। पूरा वहाँ पे देखिए उसका पैर वहाँ पे पड़ा हुआ, पैर उसका पूरा पिस्ता होकर पड़ा हुआ। ये SBSTC ड्राइवर जितना भी है वो लोग के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करना जरूरी रहेगा, क्योंकि जब भी वो लोग चलता है रोड में चलता है, जब भी चलता है वो लोग ये नहीं देख, वो लोग को क्या है सरकारी नौकरी सोचता है हमको कुछ होगा कुछ हो जाएगा। अरे भाई आम पब्लिक को क्या होगा वो देखना बहुत जरूरी है। अपना बच्चा लोग जो स्कूल जाता है उन लोग का हॉर्न चेक कर। मेरा नाम दीपक पासवान हुआ। কি বলবো আর কিছু বলার নেই, সব জায়গায় হচ্ছে, নতুন আর কি বলবো বলুন। এই যে ছেলেটার হয়েছে সে ছেলেটা খুবই গরিব, একটাই মাত্র ছেলে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থাটা করে দিক, ব্যাস আর কিছু চাই না।
ঘর পরিবার বলছে ডিমান্ড আছে ওর কি বলবো? ডিমান্ড তো চিকিৎসাই তো, চিকিৎসার ডিমান্ড করছে তো, আর তো কোনো ডিমান্ড করছে না, বলছে ওর চিকিৎসা করে দিই, এটাই। অটো চালাতো না? হ্যাঁ, একমাত্র ছেলে, আর কেউ নেই ঘরে যে ঘরটাকে দেখবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।